अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम पिछले कई सालों से बल्कि दहाइयों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। लोड शेडिंग का हर एक को मतलब पता है। तो मैं कोई पावर डिपार्टमेंट का तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। तो मैंने इस सिलसिले में रिसर्च की, कुछ किताबें देखी, कुछ आर्टिकल्स देखे, कुछ हमने और लोगों से मैंने, जो मेरे बाप्टा में दोस्त हैं, उनसे मैंने कुछ डिस्कस किया। और डिस्कस करके मैंने ये सोचा कि मैं अपने पाकिस्तान के बहनों और भाइयों को ये जो बिजली का बहरान है, जो कि अगर आप मेरी बात माने तो एक्चुअली बिजली का बहरान है ही नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान में बिजली की कमी है ही नहीं। तो फिर भी इसके बावजूद इतने बड़े बड़े बिल आते हैं और लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि 1993 1993, आप हिसाब लगा लें कि उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ये आप सर्च कर लें। 1993 में ये महसूस किया गया कि पाकिस्तान में बिजली की कमी हो रही है और हम बिजली की सप्लाई सही तरीके से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, और एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन पॉलिसी, IPPP, जिसको IPPs कहते हैं। और इसके तहत ये कहा गया कि हम प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ये कहें कि आप बिजली बनाएं और गवर्नमेंट उनसे बिजली खरीदेगी। जो ये पॉलिसी बनाई गई, ये पॉलिसी अब पता नहीं, देखिए 1993 से अब तक कितने साल हो चुके हैं। हम अब ना किसी की नीयत पे शक कर सकते हैं ना, और मैं कौन होता हूँ कि नीयत पे शक करने वाला। उसको नाअहली कहा जाए, नेग्लिजेंस कहा जाए, बदनीयती कहा जाए, करप्शन कहा जाए, बहरहाल कुछ भी कहा जाए, बहरहाल गड़बड़ हुई बहुत ज्यादा, जिसके नतीजे में उस पॉलिसी को हमने इतना ल्यूक्रेटिव, इतना अट्रैक्टिव बनाया कि पूरी दुनिया से लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और जब हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक वगैरह को कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये बिजली बनाने के लिए लोगों को ऑफर करना चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया से आएं और आकर यहाँ बिजली बनाएं, तो उन सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। शाबाश, तो पाकिस्तान ने बड़ी एक इकोनॉमिक इंटरनेशनल ओपन पॉलिसी जो है, अपनी इकोनॉमिक्स की ओपन पॉलिसी बनाई है। अच्छा, उसके साथ तय ये हुआ कि जो भी यहाँ बिजली बनाएगा, हम उसको, जो जिस चीज से बिजली बनाएगा, यानी सोलर बिजली बनाएगा, वो फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएगा, वो कोल से बिजली बनाएगा, वो किसी भी थर्मल बिजली, किस तरीके से भी बिजली बनाएगा, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसमें उसकी हेल्प करेगी और उसको उसमें सब्सिडी देगी। एक बात। दूसरा, वो उनके प्लांट को यहाँ लगाने के लिए जितनी मदद की जरूरत है, यानी उनको जो जिम्मेदारी दे, यानी इस बात की गारंटी देनी है और कि भाई उनका नुकसान नहीं होगा, उनको जो जमीन लेके देनी है, उनके जो अप्लायंसेस लगाने के लिए जो सारा खर्चा है, उसके लिए भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खुद गारंटर हुई। यानी जिस तरीके से आप, ये नोट आपके पास होता है ना, तो इस नोट का गारंटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि जो कागज का टुकड़ा है, इसके बदले में आपको 1,000 रुपया मिलेगा, या इसकी वर्थ 1,000 रुपया है। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान गारंटर थी इन मुआहदों की, कि इन मुआहदों में हम गारंटी आपको देंगे, और उनमें से एक गारंटी ये थी कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, लिहाजा आपको सब्सिडी दी जाएगी। और एक और बहुत ही, और फिर साथ ये कहा गया कि हम आपसे बिजली खरीदेंगे, और जो बिजली खरीदेंगे उसके फार्मूलाज बने कि ये कोई फिक्स रेट नहीं होगा, ये आप कितने में ऑयल खरीदते हैं, कितने में आप कोल खरीदते हैं, उसको ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है, उन सब को कैलकुलेट करके फिर हम बिजली की कीमत फिक्स करेंगे। तो लिहाजा ये सारे IPPs मुख्तलिफ कीमतों में बिजली बना रहे हैं, कुछ कुछ कम कीमत में बना रहे हैं, कुछ ज्यादा कीमत में बना रहे हैं, लेकिन हम उस मुआहदे की वजह से पाबंद हैं कि इन IPP से हम बिजली खरीदेंगे, चाहे वो महंगी बनाएगी तो हम महंगे दामों से खरीदेंगे, और जो सस्ती बनाएगी उसमें भी उन दामों से खरीदेंगे जिनमें इन कंपनियों का कभी भी नुकसान नहीं होगा। और इसमें एक हैरत अंगेज बात है, बहुत हैरत अंगेज बात, वो ये है कि हमने कैपेसिटी एक्सपेंडिचर का भी गारंटी ली हुई और ठेका लिया हुआ है। और कैपेसिटी एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि अगर आप एक भी मेगावाट बिजली ना बनाएं, फिर भी हम आपकी जो बिल्डिंग है, आपके एम्प्लॉय हैं, आपका जो सिस्टम है, उसके भी पैसे हम आपको देते रहेंगे। और इस वक्त एज वी स्पीक ऐसे कई प्लांट हैं जो बिजली नहीं भी बना रहे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको पैसा देने पर मजबूर है।
اور یہ بات سوچ کے بڑی احمقانہ سی بات لگتی ہے. اور ایک اور خطرناک بات ہے جو اس سب سے خطرناک ہے کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت ڈالر کی قیمت 1993 کے شروع میں 28 روپے کچھ پیسہ تھی اور آخر میں وہ قیمت 30 روپے ڈالر ہو گئی تھی, اور آج یہ قیمت 278 روپے ڈالر ہے اور 300 تک بھی گئی ہے. ہم نے انہیں پیسے جو ہیں وہ ڈالروں میں دینے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ 30 کو آپ دیکھ لیں تو 300 کا مطلب ہے 10 گنا, تو کچھ بھی ایکسٹرا لیے بغیر 10 گنا ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ان سارے سالوں کے اندر. اچھا, اب اگلی بات سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, آپ کے واقعی ہوش اڑ جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں بجلی کی بہت کمی ہے. پاکستان کے اندر یہ جتنے آئی پی پیز وغیرہ ہیں ان کی کیپیسٹی ہے 41,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی, اور جو پاکستان کی پوری ضرورت ہے, انڈسٹری بھی, گھر بھی, ڈومیسٹک بھی, آفیسز بھی, سارے, وہ ہے 31,000 میگا یونٹ. یعنی ہمارے پاس 41,000 میگا یونٹ بنانے کی کیپیسٹی ہے جس کے ہم پیسے دے رہے ہیں, اور 31,000 میگا یونٹ بجلی کی ہماری ضرورت ہے. اور جو ہم نے سسٹم لگایا ہوا ہے نا, تاریں, ہمارے میٹر, ہماری ٹرانسمیشنز لائن, ان کے اندر 22,000 میگا یونٹ سے زیادہ بجلی کو آگے سپلائی کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے جتنی ہماری ضرورت ہے ہماری کیپیسٹی اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی اور اس کو سٹور کرنے کی اس سے کم ہے, اور جو ہماری پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو کتنی مذاق خیز بات ہے, کتنی ہنسنے کی بات ہے. جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ تو اس پر کرنی چاہیے تھی کہ جو ٹرانسمیشن کا میتھڈ ہے اس کے اندر جو ہے ایفیشنسی لائی جا سکے, اور پھر اس کے اوپر ہمارے اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور اس کے اندر خود ڈپارٹمنٹس شامل ہیں جو کہ اس بات کی مدد کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بجلی کو چوری کرتے ہیں اور سرے عام چوری کرتے ہیں اور کنڈے لگاتے ہیں, اور کنڈے لگا کے وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں کنڈوں کو پکڑنے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں, اور ان کو پیسے دے کے ان کی انڈر سپرویژن کنڈے لگاتے ہیں. اچھا, اب اس سارے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے, یعنی وہ بجلی جو لوگ چوری کرتے ہیں, وہ بجلی جو ضائع ہو جاتی ہے, وہ بجلی جس کو بنانے کے لیے ہمارے ٹیکسوں کے ساتھ اتنے پیسے آئی پیز کو دیے جا رہے ہیں, اور ان کو کمپنیوں کو بھی دیے جا رہے ہیں جو بہت مہنگی بجلی بنا رہی ہیں, اور ان کو بھی دیے جا رہے ہیں جو بجلی بنا ہی نہیں رہی, اور اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کا نقصان نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے پیسے ان لوگوں پر پڑ رہے ہیں جو بجلی کو استعمال کرتے ہیں, یعنی میں اور آپ. اور اس کے اوپر ایک اور خطرناک بات یہ کہ پاکستان کی ایک بہت اہم کمیونٹی ایسی ہے جو بجلی کو استعمال کرنے کے پیسے ہی نہیں دیتی, اور 3,000 میگا یونٹ تک فری ہے بجلی بہت سے سرکاری اہلکاروں کی, بہت سے بڑے افسروں کی, بہت سے بڑے جو ہیں سیاسی عہدیداروں کی, وہ بجلی کے پیسے ہی نہیں دیتے بالکل. حالانکہ وہ پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں, پاکستان سے مرات لیتے ہیں, مفت گھر لیتے ہیں, مفت گاڑیاں لیتے ہیں, اس کے باوجود ان کو اتنا غریب سمجھا جاتا ہے کہ وہ بجلی کے پیسے ہی نہیں دیتے. تو اس سارے چکر کے اندر کچھ ان لوگوں کو جو کہ عام صارف ہیں بیچارے, وہ جتنا اپنا پنکھا, جتنا بجلی, جتنا فریج استعمال کرتے ہیں اس پر جتنی اس کی ریئل لاگت آتی ہے, پروفٹ لینے کے باوجود بھی اس سے کئی گنا زیادہ بجلی کے بل دیتے ہیں. اور یہ پاکستان کا بجلی کا پرابلم ہے. اور جب تک ان آئی پی پی سے جان نہیں چھڑائی جائے گی, جب تک پاکستان کے اپنے اداروں کے اوپر اسٹرکٹ چیک رکھ کر ان کو ایمانداری کے ساتھ رن کرنے کا ہم یعنی کوئی میکینزم نہیں بنا سکیں گے, پاکستان کا یہ بحران تو بڑھتا جائے گا. اب جتنے پیسے ہم نے آئی پی پیز کو دینے ہیں وہ تو پاکستان کا سارا بجٹ جو ہے اس کام میں خرچ ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ایک دم بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نیاز کیے بغیر ہمارے اخراجات بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے پوری کہانی. اس کی سمری یہ ہے کہ پاکستان میں ایکچولی بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے. پاکستان میں 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. پاکستان کے اندر 31,000 میگا واٹ ضرورت ہے. 22,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے ٹرانسمیشنز کے ذریعے وہاں پہنچانے کی. اس پر محنت کرنے کی ضرورت تھی, اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی. اور یہ بجلی جو ہم خرید رہے ہیں اصل لاگت سے بہت بڑی لاگت پہ خرید رہے ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا سوچ کر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں. ان معاہدوں کی گارنٹر پاکستان کی اپنی حکومت ہے اور اس سے وہ بیک اپ نہیں کر سکتی.
अगर इस सिलसिले में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन ना निकाला जा सका, एक एक कंपनी के साथ निगोशिएट करके या तो उनको लमसम पैसे दिए जाएं और लमसम पैसे दे के उन मुआहदों को ख़त्म किया जाए, या किसी तरीके से कोई और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अपना एक लीवरेज होता है, कोई और किसी बाहर के गारंटर को बीच में, मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकल क्या इसका तरीक़ेकार होगा, लेकिन इस सिलसिले में कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना सिर्फ ये कि ब्लैकआउट होगा, ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी लोड शेडिंग होगी। लोड शेडिंग इसलिए नहीं होगी कि बिजली है नहीं, लोड शेडिंग इसलिए होगी कि लोग लालटेन और दिए के अंदर रात को यानी दिए जलाना पसंद करेंगे और हाथ के पंखों को पसंद करेंगे, क्योंकि बिजली के कोई बिल दे ही नहीं सकता। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं अफोर्ड करता हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि कोई माली मतलब है प्रेशर नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो बिजली का बिल आया है वो बिल्कुल होशरुबा बिल आया है। मैं थोड़ी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, वरना जितनी मेरी पेंशन है ना, और मेरी पेंशन एक 20वें ग्रेड के रिटायर्ड ऑफिसर की पेंशन है, उस पेंशन की कीमत के बकदर हमारे घर का बिल आया, उस पेंशन के बकदर बिल आया। तो लिहाजा ये है कि अगर मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस ना हो तो एक्चुअली मैं तो अपनी पूरी की पूरी पेंशन दे दूँ। हमारे घर में एक बच्ची काम करती है और वो पार्ट टाइम काम करती है। अगर वो फुल टाइम काम करती होती तो ज़ाहिर है उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती, और वो 2-3 घरों में पार्ट टाइम काम करती है, 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। तो उसकी जो है कलेक्टिव आमदनी है वो तकरीबन 40,000 रुपीज़ 35,000 रुपीज़ बनती है, और उसका बिल 15,000 रुपया आया। और वो रो रही थी घर में बैठी कि बताएं मैं क्या करूं, और उसके 3 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, और घर में कुछ माजूर लोग भी हैं जिनकी लोग देखभाल वो करती है। तो इसलिए ये है बिजली का बहरान। इस बहरान में जो माँ होती है ना, बच्चों की माँ, जो रियासत होती है शहरियों की माँ, जो हुकूमत होती है हम सब की माँ, शहरियों की माँ, उस माँ को ख्याल करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ गुज़ारिशात आपसे करना चाहता था। आई होप कि कुछ कॉन्सेप्ट आपका इस सिलसिले में क्लियर हुआ है।